Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj tebi ću vam nešto više pričati o daleko najboljim vitaminima koji svi vi trebate konzumirati ukoliko imate visoki krvni tlak. Ukoliko imate nekakvu bolest srca i krvožilnih sustava i želite na najbolji i najprirodniji način dati šansu da se ovakva perspektiva smanji na potpuni minimum. Međutim, kao što je vama svima jasno, veliki broj osoba danas ima visoki krvni tlak više nego ikada u povijesti. Jer ovaj način života koji mi redovito konzumiramo, enormnom količinom loše prehrane, prekomjernom tjelesnom težinom, apsolutno prekomjernom količinom stresa, nesanicom, genetskom predispozicijom, veliki broj vas nažalost ima visoki krvni tlak. I taj visoki krvni tlak recimo izuzetno često dolazi kao posljedica rezistencije na inzulin i puno toga što se događa u današnjem modernom načinu života. Nažalost, veliki broj vas nije ni svjestan da ima visoki krvni tlak dok ne dođe do onih zadnjih faza bolesti i oboljenja i onda posljedice svega toga budu izuzetno teške šanse, zapravo mogućnost nastanka čak srčanog udara, moždanog udara i svi onih najgorih bolesti današnjice što veliki broj vas itekako doživljava. I ono sve što vi želite zaštititi vaše srce i želite zaštititi vaše krvne žile. A to vam na prvom mjestu izuzetno pomaže vitamin C. I kada govorimo o vitaminu C, govorimo o izuzetno važnom nutrijentu poznat kao apskorbinska kiselina. Supstanca koja je u stanju izliječiti skorbu, do čega potiče ime apskorbinska kiselina i ovu bolest u početnim fazama karakterizira umot, bezvoljnost, anemija, kasnije potkožna krvarenja desni u mišićima i ekstremitetima. I što ono najinteresantnije zapravo za reći, dakle taj vitamin C, posljedica njega su čak primijetili u 16. stoljeću, što je jako interesantno, mornari i moreplovci koji su putovali na onim prekooceanskim brodovima, koji su mjesecima boravili na brodovima i onda su počeli dobivati ovu bolest koju mi danas nazivamo skorbut. Iz te perspektive, ljudi su bili izuzetno pothranjeni i nisu imali u svojoj svakodnevnom prehrani specijalno svežeg voća, povrća i jako su teško oboljevali od skorbuta i veliki broj njih je zapravo i umirao i od onda zapravo rekli smo i nastaje ova današnja perspektiva vitamina C koju mi nazivamo askorbinska kiselina. Vitamin C je otkrio američki biokemičar mađarskog podrijetla Albert St. George i dobio Nobelovu nagradu 1937. godine, ima snažna antioksidativna svojstva, prevenira anemiju, jača imunitet, izuzetno poboljšava zdravlje vašega srca. Ono što se zapravo događa, vi u svoju svakodnevnu prehranu morate redovito konzumirati namirnice bogate vitaminom C. Naravno da vi možete uzimati i dodatke prehrani što mogu biti jako dobri, ali moraju izuzetno biti kvalitetni. Veliki broj dodataka prehrani koje vi konzumirate redovito nisu dovoljne kvalitete da bi vama omogućilo adekvatnu količinu vitamina C. I što bi vi zapravo htjeli za snižavanje krvnog tlaka, sprečavanje krvnih ugrušaka, bolju funkciju srca i krvnih žila unositi sljedeće namirnice. Namirnice koje su krcate vitaminom C prije svega su ljute papričice, kesten, avokado, guava, mango, pasiflora, blokula, prokulice, zeleno listnato povrće, kupus, kelj, endivija, špinat, kivi, naranđa, recimo jagoda, papaja, ananas. Nevjerojatno su bitna perspektiva za vaše zdravlje i za smanjivanje visokog krvnog tlaka. Ajde, molim vas, lijepo mi zapamtite. Vitamin C će vama značajno prirodno smanjivati visoki krvni tlak. Na drugom mjestu ću vam preporučiti jedan iznimno bitan vitamin za vaše krvne žile, a on se naziva vitamin E. Kada govorimo o vitaminu E, izoliran je kemijski identificiran 20. i 30. godina prošloga stoljeća na osnovi proučavanja masnih supstanci, posebno biljnih ulja. Tek 70. godina prošloga stoljeća je prepoznat kao važni čimbenik u zdravlju vašega tkiva i naziva se čak i vitaminom plodnosti, jer se zna da ovaj vitamin E čak sprečava pobačaj, što je izuzetno bitna situacija. Međutim, vitamin E ima drugih iznimnih zdravstvenih blagodati, međutim, jedan od posebnih bitnih perspektiva za vaše zdravlje biti će djelovanje na vaše srce i krvne žile. I mi kada govorimo o samom vitaminu E, on širi krvne žile, poboljšava cirkulaciju, sprečava nastanak krvnih ugrušaka, smanjuje razinu kolesterola, specijalno jača vaš imunitet, kontrolira hormone, sprečava starenje, izuzetno poboljšava funkcioniranje vaših mišića. Dakle, vitamin E će biti ključan za čišćenje vaših krvnih žila. Vaše krvne žile kad imaju vitamin E su puno mobilnije, aktivnije. Vi kada imate recimo aterosklerozu ili potencijalan krvni ugrušak ili imate visoki krvni tlak, vama se te krvne žile učvršćavaju, postanu ukrućene i posljedica svega toga srce mora puno intenzivnije raditi. Tu će veliku perspektivu igrati vitamin E. Dakle,
širit će krvne žile, bolja cirkulacija krvi, iste sekunde niži krvni tlak. I vi kada govorimo o samom vitaminu E, on itekako smanjuje upale zglobova, popravlja oštećenu kožu, podržava zdravlje kose i vlastišta, uravnotežava hormone, poboljšava vid, pomaže osoba sa Alzheimerovom bolesti, važan je za razvoj i definitivno našega tijela. I vi kada želite konzumirati vitamina E, dakle morate opet tražiti namirnice koje su krcate samim vitaminom i na prirodan način smanjivati visoki krvni tlak. Na prvom mjestu ću vam preporučiti dakle veliku količinu vitamina E vi ćete meni imati u orašastim plodovima. Kada konzumirate orašaste plodove, kao i uvijek, tražite ih one koje su organskog proizvoda i tu iz te perspektive uzmemo orasi, bademi, lješnjaci, pistacije, brazilski oraščići su izvanredno bitni za vaše zdravlje. Vitamina E itekako imate u recimo ulju od lješnjaka, imate u lososu, pastrvi, apsolutno u pšeničnim klicama, mango, avokado, batena tikvica, brokula, špinat, kivi, rajčica, jaja, masna riba, što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, vitamin C, vitamin E i zadnji vitamin koji će biti ključan za prirodno smanjivanje visokog krvnog tlaka bit će vitamin D. Nažalost, veliki broj vas koji ima nedostatak vitamina D praktično ima visoki krvni tlak. Jer veliki broj osoba, a ovo se specijalno odnosi na osobe iznad 50. i 60. godine, vi se jako malo izlažite sunčevoj svjetlosti, čak rekao bi velika većina našega čovječanstva. Ključni izvor vitamina D biti će izlaganje kada god možete, dakle suncu, kada god je sunčani dan, izađite 15 do 20 minuta na sunce i upijte najbolju količinu vitamina D što možete zamisliti. I upravo iz te perspektive razmišljam vitamin D, vitamin topiv u mastima, poznat po održavanju ravnoteže kalcija i fosfora, promicanju zdravih kostiju, poboljšavanju imunološke funkcije i utjecaju na rast i razvoj stanica. Također vitamin ključan za snižavanje visokog krvnog tlaka i vi ako niste u stanju imati sunca redovito kako treba, opet uzimate kvalitetne dodatke vitamina D, specijalno onaj vitamin D3, ili uzimate namirnice koje su krcate vitaminom D, to vam je specijalno divlje ulovljena masna riba, ulje jetre bakalara i slične vrste namirnica. Recimo u jajima imate kvalitetnog vitamina D i sličnim namirnicama koje sam puno puta pričao na mom kanalu. Ajde, molim vas, zapamtite još jednom. Vitamin C, vitamin E i vitamin D su ključni vitamini za snižavanje visokog krvnog tlaka na potpuno prirodan način, sprečavanje krvnih ugrušaka i podržavanje zdravlja vašega srca. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate od dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi, produktivan život koji svi vi zaslužujete.
A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate, naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju. Ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.